శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిదగే నిదగేర్తినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్న ఉపశాంతయే. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శతాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ దేశే వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య. భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య, ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య, మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, కోరికలను, ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమినీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే. సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు.
श्रीमद्भगवानुर्वृणीतां प्राणानागम्याम् अस्यां श्रुतौ श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्यदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीवैकान्तसुखवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाणवैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सद्योगकर्माङ्गं रक्षाबन्धनकर्माङ्गम् उपासनाग्नौ आघारकर्माङ्गं माङ्गल्यरत्नकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणसुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गं करकाराधनं करिष्ये ओं धरासुमानरेशो सरत्सरत्स परिपूरतेषो अपोभिघ्नं प्रतिपादेशताकं सुखं शर्म विदमापस्वा श्रुतमा शान्ता शान्ततमा शुभा श्रुतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिः ओं एते घृतं वरुणये सहस्रं मिग्निका पाशा कृता पुरुत्रा तेभ्यः देवा अमुञ्चन्दमरुदस्वस्य करके पाञ्चभूतिकमवाहयामि जले वरुणमवाहयामि उचे समवाहयामि रक्तामृतमवाहयामि सरस्पतिमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनं वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्परदवाहनम् उमाग्नेयोगस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदात्तं महितोऽनुशम्भो वैरदन्त्यं प्रैषामरीशोबुदानामनादिः यामेशस्तां दरितां ददातो पद्माकारमण्डले ओं शक्तिरमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानपायनमवाहयामि तत्पत्नीं श्रोत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि बहुकृतं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपन्याहं करोमि करुष्व प्रोक्षितम् अस्तो प्रजापतिप्रगतां प्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापाणि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापाणि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापाणि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु न गतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदते पदं समोढमस्य वागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अथाभ्यः धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो अवतानि पुष्पते इन्द्रस्य गज्जस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो पण्डवो जाग्रवागं वस्यविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विसृणगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षवित्राः स्त्रीरङ्गे षष्ठदागं दस्तराभिर्वशेमदेवगितं विदायुः पदमिन्नसरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीषदाघुर्गन्तोः अतिद्योऽन्तरिक्षमदर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवादिपञ्चनामदृतं यत्पुण्यं नक्षत्रविषं यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावदगर्वितगत्कारी स्यात् पुण्याय एव कुरुते प्राणानागम्य अस्यां श्रोतो श्रीनिवासस्वरः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कृणोस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कृणोस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कृणोस्तु प्राणानागम्य अस्यां श्रोतो श्रीनिवासस्वरः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यास्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति हृद्यास्पहव्यै नमसो मसत्या मित्तन्दे मृतगन्नो अस्तु अनुराधान् अभिषावर्धगन्तः हृदञ्जीविमहृदस्सवीराः प्राणानागम्य अस्यां श्रुतौ श्रीनिवासस्वरः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं
पुण्याकरणे पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरतितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरतितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरतितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगष्टामयोपवस्थानवोर्जेधातना आपो जनगता जनः पवमानस्वर्जनः पवित्रनिदर्शनैः यः पोदासपुनातमां पठन्तु मादेव जनाः पठन्तमनबोधिकां पठन्तु विश्व आगमः चदवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवतेच्यत् अग्ने कर्त्वा क्रतो गुम्भृणो यत्ते पवित्रमक्षुषे अग्नेवतमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी प्रणति दैव्याघात् यस्यै भक्वे स्तनवो भीतरुष्टाः तगां समाद्येषु वयग्गस्यामदगौरगीणां वैश्वानरोऽस्विर्मा पुनातो वादप्राणेणे शिरोमगो भूः ध्यावा पृथिवीपयसापयोभिः वृतावरी यज्ञे मा पुनीतां मृगद्भिः सविदस्त्रभिः वर्जिष्ठैर्देहोन्नभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा पुनता येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी रत्येति पृथिविस्सम्प्रतकम्बसं सर्वगं सबूतमश्नाति सविदं मातर्ष्वणा पावमानीर्यो अद्येति पृथिविस्सम्प्रतकम्बसं तस्मै सरस्वती दुःखे क्षीरकं सर्पिर्पदोदकं पावमानी स्वस्यगने हृदगाहे पयस्वते पृथिविस्सम्भृतोर्जः ब्राह्मणे श्वदकं विदं पावमानीर्दिशन्तनः इमं लोकमदो अमं कामान् समद्दगन्तनः देवी देवैः समावृताः पावमानी स्वस्यगने हृदगाहे कृतश्चतः पृथिविस्सम्भृतोर्जः ब्राह्मणे श्वदकं विदं तेन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रणते तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं यदोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्व नैदेशकमा पुनातो सोमस्वस्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमनाभिः पुनातमां तदवेदामोत्तगन्त्या पुनातो तच्छम्योरा पुनीमहे गातुं विज्ञागा गातुं विज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातबेढजं षण्णो अस्तद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 वार्तजो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशमाठाः प्रचरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशगृहा प्रसवो मार्जगन्तामरीच्यां दिस्यापवोषधगो वनस्पतगो मार्जगन्तामूर्ध्वागां दिशयज्ञः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जगन्ताम् अधोधराधरैर्नाघेभ्यो मार्जगन्ताम् ॐ अनोरणीयान् महतो महीगानात्मा गुहागां निहितो सृजन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रधानात् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताचिदः समिदः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका युरुचरन्ति प्राणा गुहासगां निहिताः सप्त सप्त करुणाकर्मः विश्वक्सेनाकर्मः पुनः पाद्यं पुनरर्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा स्कन्धस्थापयामि स्वपनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
प्राणानागम्य अस्यां श्रुतो सिंह सुनः वैवाहिक महोत्सकर्माङ्गं रक्षावन्दनपूजां च करिष्ये ओम षण्णोदत्तावो जगर्तां स्वयंप्रग्रे मृतगे मृतागा ओम शेषमवाहयामि सहस्रिशमवाहयामि अनन्तमवाहयामि नागराजमवाहयामि शेषाग्रमः इदमासरं शेषाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम स्वस्ति नो अमितामस्विना भग स्वस्ति देवीर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो धातन स्वस्ति द्यावा पृथिवीषु चेतना स्वस्तगे अयोब्रवामहे समं वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं दस्तगे स्तग आदित्यासो भवन्तनः विश्वे देवानो अत्यारुस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तगे वस्तेऽन्ता क्षमविष्णे महोद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नविन्दसकं समत्स बृहत्यसो नाविवारुहेम आं होमुच वाङ्ग्रस्यात्रयं मनसा चतार्क्षं त्वयितवान् शरणं प्रपद्ये सम्भादे शवयन्नोऽस्तु शुभगुं शुभम्
सकर्माङ्गमुपासनाग्नौ आघारं करिष्ये ॐ ये तोन्मिन्द्रं स्तवामशुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुग्धैर्वा आवृद्धांसं शुद्ध आसीर्वा अन्नमत्तो इन्द्रः शुद्धो न आगः शुद्धः शुद्धाभिरोतिभिः शुद्धोरगिन्विधा आर्गा शुद्धोमध्यः सौम्यः मयि देवाद्रवणमागसन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवभूतिः देव्याहोतारावृन्तपूर्वेरिष्टास्यामुदर्वासुवीराः उद्दन्यमानमस्या अमेद्यं वपाप्मार्जमानस्य गन्तो शिवांशन्नो माता पृथिवी तोकसाता तत्सवितुर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगो यो न प्रचोदयात् कृतप्रतीको निरग्नैर्कृतैः समिद्धो कृतमस्यान्नं कृतपुटस्त्वा सरितो वहन्ते कृतं पिबन्ति गदा यक्षिदेवान् आयुक्ताग्ने हविषोरुषानो कृतप्रतीको कृतयो निरेधि कृतं पेत्तमौषार्गव्यं पदेवतरदक्षादिमम् अवतिरमन्यस्वा सरस्तिरमन्यस्वा देवसविदप्रसुवा तत्सवितुर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं परस्तावसि मदस्तरुचो वेन आवह स पुत्न्यापमा अस्य विष्ठा शतश्चोणुदश्च वः ॐ ब्रह्माणमवाहयामि प्रजापतिमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः सोमो भेनकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातो साधन्यं दधास्मै ॐ सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमागर्मः ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमः प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्तपृष्टेजमानो अस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृता मित्रलोकस्तत्रैवं विद्यमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्राधाधावमाधागा पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे अंतरिक्षा गत्वा पृथिव्यै कोशा गत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णां स्तृणामि पादस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि ॐ विष्णुमवाहयामि महाविष्णुमवाहयामि सदा विष्णुमवाहयामि व्यापिनारायणमवाहयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि ब्रह्मण्णवप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृता मित्रलोकस्तत्रैव विमानं च देहि ॐ प्रणग को वप्रणयत् संविषन्तां निर्विषपात्राणि देवगज्यागैः दक्षिणप्रणितो ब्राह्मणेन तीर्थेन प्रजातिमवाहयां ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोमवाहयामि अग्निशोमानवाहयां ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि वसूनवाहयां मृतमवाहयां रुद्राणवाहयामि आपौ उपस्पृश्य ॐ श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयां मित्रमवाहयां वरुणमवाहयामि आदित्यानवाहयामि अश्विनमवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयां कक्षया सोमवाहयामि औपासर्यज्ञमवागिस्वान् देवान् सर्वदेवानवाहयामि आज्यपात्रे ॐ ब्रह्मणे विष्णुरपामि इन्द्राय विष्णुरपामि अग्ने विष्णुरपामि मधुज्यो विष्णुरपामि मरुज्यो विष्णुरपामि रुद्रेभ्यो विष्णुरपामि आपौ उपस्पृश्य ॐ श्रीविष्णवे विष्णुरपामि बृहस्पते विष्णुरपामि मित्राय विष्णुरपामि वरुणाय विष्णुरपामि आदित्येभ्यो विष्णुरपामि अस्यभ्यां विष्णुरपामि पूष्णे विष्णुरपामि कक्षाय विष्णुरपामि कक्षे सोमाय विष्णुरपामि औपासस्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वदेवेभ्यो विष्णुरपामि आज्यं त्रिपदश्रयामि चिरं त्रिपदश्रयामि अग्ने ज्योतिरसि समिध स्वाहा अमृतमसिवारणमसि अंतर्दगं भक्षो अंतरिता अरातगः प्रत्युष्टा अरातगः उपदेस्वापणात् त्वचिद्दिनवेतनवसो सूर्यस्य रसविस्वाहा वाक्पदेस्वापणात् त्वचिद्दिनवेतनवसो सूर्यस्य रसविस्वाहा देवस्वासवितापणात् त्वचिद्दिनवेतनवसो सूर्यस्य तस्मविस्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याङ्गतग्स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षताम् आज्य चिरुभिः इमामे अग्नैष्टका धेनवः सन्तु
दीशानान् त्वमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपौपस्पृश्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्भ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यस्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिहार्याचलं सावित्रा गृहीत्वा व्यागतिर्जुहोति ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा अविते नमः कुस्तादे नमः कुस्ता सहस्ते नमः कुस्ता देवसवितः प्रासावीः प्राणानागम्या अस्यां शुगतो श्रीनिवासनः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गमुपासनाग्नकृता आघारान्ते सदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अवितिर्मुञ्जस्व मुदिर्मुञ्जस्व सहस्तिर्मुञ्जस्व देवसवितः प्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तधा विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानदधेपदं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपा अधाभ्यः तो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतो वदानि पुष्पते इन्द्रस्य गजस्सका स्वाहा यद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः देवयक्षरावतग्गः स्वाहा तद्विप्रासो पञ्चभो जाग्रवाकं वस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्गः स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा अविते नमः कुस्तादे नमः कुस्ता सहस्ते नमः कुस्ता देवसवितः प्रासावीः గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దండలు తీసి పువ్వులియరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే మొగరు దేర కస్త
కస్తూరి ఉండనీయరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు. బిక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒక్కిరి రతులకును ఒకరొకరు. అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడల మేలు మంగాగుడి అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడు మేలు మంగాగూడి వెగ్గలించేరు అలపార విసరరే ఇప్పుడు. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా ప్రతిసత్యాభ్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయురాకాశమదహంకార వ్యక్తావ్యక్తసప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తిశ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాలాయమానస్య పణిరాసేడ సహస్రపణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతే శుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోమతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నీయమనిరతి వరుణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలయితే లవనే క్షుదిక్షీరసత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్షకుశక్రుంజకసాల్మలీ పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజతే భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణకరువర్షాఖ్యణౌ వర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకపస్తి పున్నాగంధర్వ సౌమ్యవర్ణవర్తాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాగా పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధో మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయవ్వన కౌమారవార్ధకేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవర్త అనావర్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామాతపసంగాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః
उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोमतिरात्राप्तोर्यम शान्तवन वाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधादि नदकृतो पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिभिर्मन्वादिर्वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहासप्रतिपादकन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादि दिव्यपञ्चायुधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैगासगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेश भारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वविभवव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गेश भारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गेश भारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमनिगणविजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतः प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गेश भारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूरदिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योर्शोभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय सकलशाखाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्रीश्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजसंवेदाज्ञागनीं भार्गवच्छवन आप्नुवान् औरवेदलपञ्चानुषयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातुनां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुणिनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पधनकां श्रीदेवी नाम्नीमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि ऋग्यजसंवेदाज्ञागनीं काश्यपावत्सारणैर्ध्रुवत्रगानुषयप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गी रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनकां भूदेवी नाम्नीमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामश्चेतभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषयान् कन्यां स्वलङ्कृतां सात्वीं श्रीरागसमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि परिणान्तु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सममुहूर्तोऽस्तु। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। आनन्दतीर्थवरदे दानवारण्यपावके
ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ ಸರ್ವೇಶೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇಸ್ತು ಮೇ ಮನಃ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದಂತಹ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಶುಭ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕರುಣೆಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಯಮೈವೇಶ ವೃಣುತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ತಸ್ಯೈಷ ಆತ್ಮ ವಿವೃಣುತೆ ತನೂಂ ಸ್ವಾಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಆ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ತನ್ನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನಂತೆ. ಅಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಅಕ್ಷತೆ, ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೇನೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೆ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಯತಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲ ತೋಯಾದಿಗಳ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾದವೆಂಬುವಂತಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಭಕ್ತ ನಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಎಂಬುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಗ್ನಿಗೆ ವೈಷ್ಣವತ್ವ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಷ್ಣುವಾಹುತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ತದನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಲು, ಜೇನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ತದನಂತರ ವಸ್ತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ, ನೂತನ ವಸ್ತ್ರದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾದಾನದ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇವುಗಳೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಪೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವದಾ ಇರಲಿ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿ. ಸಂಘವಾಗಲಿ ಸಾಧು ಸಂಘವಾಗಲಿ, ಸಂಘದಿಂದ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಭಂಗವಾಗಲಿ, ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸವನ್ನು
ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಇರ್ತದಂತೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಜ್ಜನರಿದ್ದರೆ ಅವರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಸತಾಂ ಸದ್ಭಿಸ್ಸಂಗ ಕಥಮಪಿ ಹಿ ಪುಣ್ಯೇನ ಭವತಿ. ಏನಾದರೂ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷ ಇದ್ದರೇ ಸಜ್ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಹವಾಸ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ಅವರ ಸಮಾಗಮ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಆಗ್ತದಂತೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂಡಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕುರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ. ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ, ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಸಮಗಂ ರಾಜಾ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಗೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅದಹ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಸಮಗಂ ರಾಜಾ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಗೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅದಹ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅರಣ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸ ಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಎಟ್ಟುಗೂಡೆ ಬೆಂಡ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಿತ್ತರಿಗೆ ನೀ ವೇಳ
भोगं शिव स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा अयुते नमः कृस्तादेवदप्राजाभिः प्राणानागम्यास्यां श्रोतो सिन्वा सुनः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गमुपासनाग्नो राजहोमं करिष्ये अयुतिरमुन्यस्व नवतिरमुन्यस्व सहस्तिरमुन्यस्व देवसवि तत्प्रसवा इमान् लाजानामित्यभिकार्याम् इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरणमण्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरणमण्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरणमण्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम शिवस्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा अयुते नमः कृस्तादेव नमः कृस्तादेवदप्राजाभिः प्राणानागम्यास्यां श्रुतो सिन्वासुनः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गमुपासनाग्नौ कृतराजहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अधो देवदृष्णौतिर्घोष्ये अयुतिरमुन्यस्व अनुदिरमुन्यस्व सहस्तिरमुन्यस्व देवसविदप्रसुवा ओम मतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्भुजक्रमे पृथिव्या सुकृता विस्वाहा इदं विष्णुर्भुजक्रमे त्रयधानदे पदं समोढमस्य भागं सरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतो पदानि पुंसे इन्द्रस्य गजस्सका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवोजक्षरागतग् स्वाहा अद्यप्रासो विपण्यवो जाग्रवाकं वस्यवन्ते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम शिवस्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा अयुते नमः कृस्तादेवदप्राजाभिः प्राणानागम्यास्यां श्रुतौ सिन्वासुनः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्मसात् गुण्यात्तपरिष्टान्तो होमं करिष्ये अयुतिरमुन्यस्व अनुदिरमुन्यस्व सहस्तिरमुन्यस्व देवसविदप्रसुवा ओम गिदस्य कर्मणो त्रीड्सं विद्वान् महाकरम् अग्नगे स्वाहा अग्नगे एन्नादागे स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्रागे स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं ददनोष्मै स्वाहा अग्नगे सुष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपतगे स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दापोदितः जदवेदा उजर्षणि स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वरुणष्टेभ्यः स्वाहा वेदं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ओम येदो ओषधिषीमहि स्वाहा समिदसि तेजोषिते धोमगिदे स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यधीमहि क्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमचित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा ज्योर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीर्भुक्तग् स्वाहा अग्निर्जेन्नग् स्वाहा वेदिर्जेन्नग् स्वाहा ज्योर्जेन्नग् स्वाहा पृथिवीजेन्नग् स्वाहा सप्तते अग्ने समिदः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रगानि सप्तहोत्रा आसुरास्वागचन्ते सप्तयोनीना प्रणस्वा तेन स्वाहा प्रदान विद्वान् नष्टपतेन
पूर्णमावतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आचुदेशं इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्ताम् अविदे नमः कस्तादे नमः कस्तादस्ते नमः कस्तादेवतो इदप्रासावि दक्षिणतावुत्तरतावायतान् देवताभ्यो नमः यथा स्कन्धस्थापयामि सवनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रं मे भूयाः पूर्णमसि पूर्णं मे भूया सन्मे भूया सर्वं मे भूया अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षतमे सदनमसे उत्तरतो विष्णो सदनमसे प्राच्यां विष्णो सदनमसे सर्वान् प्रसमोक्ष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यागन्ताम् इति जुहोति आप्यागन्तामापवोषधगोमरतां वसदगच्छतिलङ्गचलतो नावष्टिमेन यस्वाहा सुद्यन्तां देवसदनकं सुद्यन्तां आदित्यस्वो नमः त्रगाकुशं जमदग्ने कश्यपस्य त्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तु त्रगाकुशं दीर्घागत्वागा फलागा शतागा उदन्तमुट्टसे त्रगाकुशम् आपोगिष्ठामगोपवस्थानबोद्धे दधातना महेरणाविचक्षसे व्यवस्थितमोरस्तस्य वासगते घनः धृतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमो भोगस्य क्षयागजन्मथ आपो जनगता जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासम् क्रियाहीनं भक्तिहीनं मुदासनान् यत्कन्दमयादेव परिपूर्णं तदस्तदे प्रासित्तानि ईशानि होमकर्मात्मकानि वै ज्ञानतेषामशेषेण कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा हृदयस्वभावात् पुरमचलं परस्मै नारायणायामि अर्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनःपाद्यं पुनरर्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यथास्तमधिष्ठापयामि सवनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्ने नमः गुणोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्यवगच्छ तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभूमिनीडा समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಕರ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಮದರ್ಪಣಂ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೇ ದೋಷವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ದೋಷ ನಿರ್ಮುಕ್ತವಾದಂತಹದ್ದಾಗಿ ಗುಣಪೂರ್ಣವಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಫಲವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನೀಡಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎದುರು ಬದಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರ ಅವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯಿರೆಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯದ ನಂತರ ಬಿಳಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಚೆ ಕಡೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಮುಗಿಲೇರಿದಂತಹದ್ದಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಆ ವೆಂಕಟರಮಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಆನಂದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ ತಾಂಬೂಲ ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి